স্যার তাকলে বিষয় জুদা জুদা পলিটিক্যাল পার্টি রক যেমন ত্রিপুরা মথা হিন্দি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড IPFT রংনি ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড তুই ব্রক তাকলে এডিসি চংমারিয়া নখরখা ইনকে CPIM রংনিকে তামো নাহার মুংনো তুই ব্রক তাকলে এডিসি ইলেকশন বাতাইলে নাদি আবো এডিসি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এই ত্রিপুরা হস্তেয় যে চিনি যে ত্রিপুরাসা বা বকুংবারা লোকরক এডিসি অংয়াসনি এই রাজ্য হা তংফানো ও হানি মালিক সঙ্গিয়া খ্যাত তংফানো ও খ্যাত চিনি আগখরুই তাই যে সরকারনি যে সামুংবুতাং শিক্ষা হেন্দি চাকরি হেন্দি কোনো জায়গা করে তিনি বামফ্রন্ট সরকার তাই এডিসি ই কোনইনো মিলিয়ই কথালায়ই যে সামুং তাংমানি বাগৈনো সং তিনি নগো যে এডিসি বাই নন এডিসি যে আগুলি বাই যে কামিনী আবনি পার্থক্য আব একদম কুরিয়াং হিনিয়া কিন্তু তাব তরক খাইयै আব কমি দङ যে আবনো এডিসিনি ফসল কিন্তু তাবংনি যুগ বাই লয় খাইयै যদি তাইব আগংনানি হিনखाय एडिसिनि आगो ताइबो फान नांगो ताइ रां नांगो अब हिनखाय 6 शेड्यूल न एमेंडमेंट खायै एम्पावर खानि नांगो सं एडिसिओ सिरि नाहारमुं जे सामुंसुं खायतं माने आबनो जे आगो खुलांनानि आबनि लगे एडिसिनो जे फाइनाय साल रगो जाते ताइबो एम्पावर खायमान नातुय ताइबो रां गोबां खायै ताइ जे पद्रे पद सामुंगा जाते सिनि एडिसि आमचरक सामुं खायमानाते आबोसिनि नाहारमुं ताकले एडिसि चंमारियो नुनो सिमिनो ऑल ओवरऑल त्रिपुरागो कैंपेनिंग रख खलाय माने नुगि दङ के बाहाय लेफ्ट फ्रंट रंनिखे लुकुरक नरकनि ओ लुकु कुथुमरो बाहाय फाय बा नुगि बाहाय मा दं आबो नुखना नुम अनि गानाओ याक्सि आगरा जे बाहाय खायै चिनि कैंपेनो चिनि आमतै आवाय खायमानो जे बरक फाय दं इजे BJP IPFT हाइमानि उलो थांनाय बेसि थामो जे काइब्रै इलेक्शन अंखा आबो अंखाय काइबा थांनाय काइब्रै इलेक्शन इ राज्यव कोनो जे गणतांत्रिक परिवेश क्रुई बिरोधी दलनि प्रार्थी रिमानिया प्रचार खायमानिया भोट रिमानिया किन्तु इ एडिसि संबारिनो रगै नुकजाखा किसा कताल कैसा ছবি নুকজাখা জানা তাই বরক যে সুকফানো আবক খাইথুম সুকলে খাইথুম বা ষড়যন্ত্র খাইথুম সুং আসুক তংলিয়া আবনো মোকাবেলা খাইনো সুং ভোট টিনাই তিনিনি ইজে লোক কুথুম বা আং যে এই বিভিন্ন জায়গা থাংতং মানে আবন নুকজাগো আবনো যে ত্রিপুরা জব ই বিশিথামনি উলো যে রাজনৈতিক পরিবেশটি বিশৃঙ্গ যে কতাল খাইজের পরিবর্তন মানে আবনো একটা কতাল বৈশিষ্ট্য কতাল নুকসান মানে थांनाय साला BJP रक्त बरंनि बिसन डकुमेन्ट खायका ओ जागा त्रिपुरा सारंनि हामक्रानि बागै हनै बरक गोबांमा ककरक साका आबनो तै नों ताम कक सानामजो थांनाय जे बिसन डकुमेन्ट BJPनि 299टा আমতै যে কক রিমানি অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দং মানে আবনি বিশিঙ্গ 14টা দङ শুধু এডিসিনি বাগৈ তাই যে 299টা কোনো প্রতিশ্রুতি কোনো কক কক নারকলিয়া তাই এডিসিন তো বাগাইতে কিছু খাইয়া এবং খাইনাইয়া আবনন্ন নুকজাখা থাংনাই 27 তারিখ এই जिष्णु देवबर्मा बाई बरंनि सभापति मानिक साहा 27 दफा प्रतिश्रुति लिगै एडिसिनि कायसे इस्तेहार बक्स साखलायखा ओ आगेनि जे 14टा प्रतिश्रुति आबनो कक खानि थैथाम सलायै आबनो सबायै बरक खलायखा अर्थात একটা টোটালি তাতাল প্রতারণা সারা মুসাইয়া আবো শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া বিজেপি দল সারা দেশেনো যে চুংহাই যে সংযোগ বরক শিডিউল ট্রাইব বা ইন্ডিজিনাস পিপলনি বাগै বংনি কোনো নীতি করি শুধু ডিভাইড এন্ড রুল তাই বরং যে শতক পিতক খাই কুসুবই জানানিছে বরংনি একমাত্র কাজে অরব
হাইনং নাই আবনি কোনো অল্টারনেটিভ সোশ্যাল মিডিয়া রগ এবার খবা জায়গা জায়গা যে কক শিলসামং বা কক সালাই তংলাयो সিপিএম রক বাই তাবো সিকলা রক করিখা ইনকা আবনো তুইখে নং তামো সানাম आं आबोनो तो हिनो आनी याक्सी आगरा नाइदिया अबो सिकलाया दे किछु दल दङ बरं लगे किछु सिकला थाङो नादि धर्म एवं सम्प्रदाय दफा आबोनो रगै যদি কেব কোনো কক পিছাগো সরাসানি বাগৈ কিসাসানি বাগৈ বাক্সা বরক থাংজাগো जों त्रिपुरा जो नुखा টিএনবি एनएलएफटी टाइगर फोर्स ने जराओ सिनी बुकुं बारारंगे बिसिङो बाक्सा जे बयस जे कम तंगनाय बरफ आफुरि मांगनुखा आमति ताबो इमां आईपीएफटी फुनुखा त्रिपुरालेन ताबुक त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरालेन फुनुगो ओ इमां दाक्ति नो इमां आबो बाय थांनाय आबो आजि इमां तंगिया आं जारा आमति खायने बरंनो बां सानाय आमति ता थांदि পাইথাগো হাস্তেনি লুকরংনা তামো কক কসার নামসু পাইথাগো হাস্তেনি লুকরংনা তামো কক কসার নামসু आं हिन्नाय जे এই যে ताबो बरक नखरि फाइ दङ এবং जों बुजिखा आगे बीजेपी नो जों बाहाय बरंनि रायदा जों नुगिया जों नुखा ताबो ताई बरक किछु कताल काहाम रिनानि कोनो बंनि क्षमता करि काजै टंक कसां खायै जे थानसा दङै पारा पारा बुथे बुथे इउनिटी खालायै जों जुदि बुसाखाय थांनाय बिसिथाम जे रिगिं खायनाय बुथ रेडिया खायनाय बर किच्छु खायमान नाया इ एडिसि संमारिबो हाय खायनो ताइबायसा हामक्रायनि जे लामानो ताइबो करा खायनानै बागै बामफोरनो बुथ नै होनाय जों कक सानाय